Udah siap. Hai Halo. guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ini dari kelas 10 MIPA 2. Kita lagi bikin video observasi tentang batuk. Yeah, I got the money. You see the money? Come and get it now. Adalah Menurut Alo Dokter, batuk adalah respons alami dari tubuh sebagai sistem pertahanan saluran napas jika terdapat gangguan dari luar. udah iso sih ngomong pertama nih. Gini, aku ya punya punya pendapat ya kalau gimana kalau kita tuh judulnya batuk kan ya batuk bisa aja Emang lagi batuk. kan nanti kan Emang bisa lagi juga batuk, jadi ingin dibatuk. kayak batuk itu apa aja kayak orangnya tuh batuknya tuh bisa jadi batuk cool gitu Batuk Bisa aja. jadi- Waya ini kan. Oh, batuk itu ada pemerannya nanti. Ada Siapa yang meranin gitu? Iya, gitu nanti ya udah dipotong. Pas yang online ini enggak ada di. Enggak, kamu sama. Enggak tadi Jadi batuk. kan? Macam-macam batuk. macam batuk Kan kamu pertama nih. Langsung ya. Macam-macam Eh, batuk dia mau. berdasarkan gayanya. Saya diam ya. Asik. Kamu ngomong, nanti. Put your hands in the air. 떨려오는 별빛 반짝이는데 넌 어디를 보고 있는지 금방이라도 사라질 것 같은 불타오르네. 난 느끼고 넌 민요. 그래 울프 내가 울프. 깨고 부딪혀야 해. 우릴 볼 수 있도록 크게 소리쳐야 해. Hai guys, kalau menurut kalian itu pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran yang membosankan, kalian itu pasti salah besar. Terus kalau bahasa itu mungkin kan apa membaca terus kan kita ini babnya enak loh observasi. Iya, dan observasi itu bisa kita tahu pendapat orang banyak. Nah, jadi observasi itu kita kan mencari tahu apa sih artinya ini gini. Kita tuh mencari tahu, jadinya kita tuh menambah wawasan. Kebanyakan observasi itu kan hanya disajikan dengan tulisan, tapi kalau kita tuh beda, kita mau buat video tentang observasi kita, jadi dijamin nggak bakalan bosan tentang video kita. Jadi kita tuh buat videonya tuh kayak youtuber gitu loh. Kita juga buat vlog, Jadi menyenangkan, tidak apa ya? nggak terlalu monoton lah kayak Iya. observasi Bisa di videonya tuh bisa kalian masukin bercanda, komedi, terus habis itu yang serius juga ada kayak gitu. Kalau teks observasi itu diubah menjadi sebuah video observasi, itu akan menjadi lebih seru dan lebih menyenangkan. Udah, terus. 괜시리 웃음이 나 또 생각이 나 사랑이란 게 비슷한 걸까 낮의 해와 밤의 달도 내 맘을 모르죠 Be with you Cry, cry, never cry. 슬프지 않길 바래, baby.
괜시리 웃음이 나 또 생각이 나 사랑이란 게 비슷한 걸까 낮의 해와 밤의 달도 내 맘을 모르죠 Be with you Cry, cry, don't ever cry 슬프지 않길 바래 baby 사랑 이제야 알겠죠 Fly, fly, forever fly 너와 둘이 온종일 평생 I want you, I want your love 그대 맘속엔 내가 없나요 나 혼자 쉽게 될 일이라면 마음 졸이며 애태우지 않고 내 거인 듯 하고 싶은데 With you 어색하게 걸어 가긴 먼거 네 우리 사이에 적당한 보폭은 얼마 정도일까 너와 내 눈이 마주친 그 순간 Boom 떠난 고민하는 걸 매일 밤 어떻게 하면 널 헷갈리지 않게 할까 괜시리 웃음이 나 또 생각이 나 사랑이란 게 비슷한 걸까 낮의 해와 밤의 달도 내 맘을 모르죠 Be with you 둘만의 시간이 당장 끊어질 줄 몰라도 바로 내 앞에 그대 품이 있고 내 거인 듯 느끼고 싶어 Yo, 널 보면 기침이 나온 듯 콜록했지만 실은 웃음이 나온 걸 가린 거야 때때로 피곤해 그런 듯 하품했지만 너무 좋아서 눈물이 흐른 거야 난 감출 수 없어 나의 감정 왜냐면 난 너가 너무나도 간절하니까 당당하게 우리